पल्हा रुआ होचे तली जगा होचे सब कुड़ा होचे सब पूरा टोटल चाषर इनफॉरमेशन दिया जाई छै मंजी बुनानो आरंभ करी अमल जे पूरा छै देखो धान बुनानो लेकिन सब पूरा से देखो बोरवेल पैन भी बारी पूरा हाई पूरा यहां नहीं जमाना चली 2025 रे है हिसाब देखो कांसेप्ट पूरा बनाई के बहुत पूरा बढ़िया लागला तार आंचल ब्लाउज भी वार कर छै संगे सप्ताह भी हां सप्ताह भी धरि रे सप्ताह भी अछि केतरा चोड़े छ देखो 1000 2000 ऊपर चोड़े है देखो बहुत हेवी बेसी पच करे देखो बुनकर के बहादुरी आइ जति छोट छोट चोड़े मन एते बुनबाटा महा मुश्किल है इधर पैसे इधर गोला वीडियो रे साड़ी भी वायरल हिता देखो हाथी पूरा चलते लाउ क्या बोल देखो सामना वासला भाई पूरा दिसुची केते फिनिशिंग रे बुना है जे एटा भी 3 पीस आइतिला गुटे पीस अछि न बाकी लागु एटा लाच और बॉडी देखो एटा तले तो देखो दिसुची चली के देखे केते बढ़िया लागुची एटा मनीष हाथी चोड़ई सिंह गाय बाछुरी आ हरिण पूरा मां छुआ पूरा वर्णना कराई देखो मां लेखा थिला साड़ी देखितला देखो एटा मां का जन्म मामू के देखौ जन्म मामू के छुआ के तामे भुरतो जीरा ट्रेंडिंग रे चली तो स्टार सप्ताह तार ऊपर पे पानपतर सप्ताह আছে दुईटा फेमस डिजाइन दुईटा वायरल डिजाइन सप्ताह एटा लाचल बॉर्डर भी जामू कलर देखो केते बढ़िया दामागिरी रे जामू कलर पूरा कपड़ा क्वालिटी बहुत फाइन होची आ पूरा भरी भरी काम देखो टिके भी जगह गया आजर पूरा हाइलाइटेड कलेक्शन भितर एटा गुटे बॉडी सारा काम देखो शाइनिंग भी देखमा बहुत बढ़िया लागला यूनिक स्टाइल रो सप्ताह जे भी पिनमे फास्ट टाइम पिनमे देखो बुनकर के तारीफ लागे जन काम पे करा रही छै माने इडा एकटा पॉलिश होचे जे आमे जदी पेन डॉट पेन नै करबा कलम रे भी जदी लिखना देखि दियो की पॉलिश हमको जुहार और फिर थोड़े स्वागत आम रेमंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के आपण मैंने बहुत पसंद करतबा निहारिका मेहर नानीगढ़ दुकान की जेनटा की बरगढ़ अच्छे फिर क्या पहुँची गली आपण मैंने धनुयात्रा के वीडियो मैंने बहुत सारा आसीता देखी आ बहुत सारा पसंद करते कलेक्शन तो सबको यूनिक आ गोटे अलग किस्म कलेक्शन साड़ी थिला आ सेटा बहुत डिमांड करते बोली फिर क्या देखा बाली पहुँची गली निहारिका मेहर नानीगढ़ दुकान के जेनटा की बरगढ़ अच्छे आज का जेन कलेक्शन मैंने आसी देखुन से ही घिनबार मन लगवा केंदा साड़ी अच्छे केते प्राइस दे मिलू सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंटर कर देखुन बहुत क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखमा खास बरगढ़ शहर निहारिका में नानीगढ़ दुकान रू देखुन केते बढ़िया साड़ी मैंने आपन ताकन दुकान के आसबेले देखुन केते बढ़िया हैंगिंग कराई छे आज याडे भी देखुन लॉकर मानु केंदा ताकन साड़ी रो स्टॉक थिसी याडे देखुन कॉटन रो स्टॉक याडे देखुन पाटर रो स्टॉक आ एटा पूरा सेटअप ताकर किछिंदा प्रकार आसबे बेले सब निये देखि नि परबा आज रो वीडियो रे जेंडा देखमा देखुन सब बाहर कर देलन यानी तो देखु फिर क्या स्वागत हमर चैनल रे जुहार जय मां समले आपनकर दुकान एड्रेस फिर क्या कह दो जेन में नवा दर्शक शिवानंद नगर वार्ड नंबर 10 जॉर्ज हाई स्कूल पड़िया पाखे महाराजा कॉलोनी साइड रे बरगढ़ बहुत लोग रेमंडा रो बोली बुझसन नहीं बरगढ़ पूरा बरगढ़ शहर जन जॉर्ज हाई स्कूल बहुत फेमस हाई स्कूल होचे जॉर्ज हाई स्कूल खेलपड़िया पाखे ही होचे आ जेन माने भी आसुचन ऊपर देत नंबर रे कॉल करबे जेन रास्ता जाइना जानि ना पर बाहरु जेन माने आसबे जे तांकू आपन को रास्ता भी गाइडेंस दिया बा किन बाटो आसबे काना जे सेति पूरा क्लियर गाइडेंस दे दिया जिबा बस स्टैंड दुही बस स्टैंड गवर्नमेंट बस स्टैंड भी पाखे प्राइवेट बस स्टैंड भी पाखे दुई तीन पाखे ही पूरा अच्छे आ बहुत बढ़िया पूरा प्राइम लोकेशन अच्छे आपन जेन बाटो आसबे भी बहुत सुविधा रे आसी पारबे एटा तो जेन मान तांको दुकान के आसबे जेन मान आज ना ऑनलाइन मंगाले भी पठाबे ने हां ऑनलाइन मंगाले भी पठे दमा बाकी बहुत लोग कहसन जे माने पेमेंट आगो दिया लागबा के हां आज्ञा पेमेंट कला पर आमे स्पीड पोस्ट कर देसो स्पीड पोस्ट कर दे एटा ऑर्डर करबा प्रोसेस बते दो जेन साडीटा यहां देखा आबा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया पर नंबर रे स्क्रीनशॉट पठे कर एड्रेस पेमेंट देला बाद अपन जेन देले भी विद इन ए वीक तर में साडीटा श्योर पहुंची जिबा जेन भी थाउ ना पर दिल्ली न थाउ मुंबई न थाउ जेन देले भी अपन कोन के साडीटा पहुंची जिबा तापर सब कलेक्शन तो देखे नै हुए तो जेन माने वीडियो कॉल रे भी देखबा लागि चाहबे हमर टाइम थिले हमें देखि पारमा तांकर चॉइस रे से माने बाछि भी पारबे जदि हां किंतु गुटे जिनिस है से माने पर्टिकुलर केनटा धरुन पाटो देखमु केन रेंज देखो कहि देले इनफॉरमेशन देला परे हमें बाहर करि पारमा आ सबु देखोन बेले मुश्किल ले जासी सेटा तो देखे ना एटा पॉसिबल भी न होइसे तो आज का वीडियो रे केन वैरायटी देखमा आज खाली सबु संबलपुरी साड़ी देखमा आज खाली संबलपुरी साड़ी यूनिक डिजाइन एक्सक्लूसिव कलेक्शन माने सबु संबलपुरी रो देखामा आरंभ करमा हेवी कलेक्शन रो स्टार्ट करमा हेवी कलेक्शन रो आरंभ करमा स्टार्ट करमा देखमा पहला देखमा देखो इडा हमर 400 वर्ष के नेगिरी पूरा ट्रेडिशनल साड़ी पूरा ट्रेडिशनल देखुन यानी देखुन पलहारुआ सीजन चली जेबी आओ देखुन हमर एरिया न चली जा बहुत लोग केंदा कहला रे सब माने पलहारुआ होजे तली जगा होजे सब कुड़ा होचे सब पूरा टोटल चाषर इनफॉरमेशन दिया जाई छै मंजी बुनानो आरंभ करी अमल जे पूरा अछि
দেখুন ধান বুনানো নেকি সবু পুরা সেটা দেখুন বোরওয়েল রে প্যান বি বাহারি পুরা ସବୁ হাইটেক ସବୁ ସବୁ पूरा यहाँ नहीं जमाना चालू 2025 रे है हिसाब देखो कॉन्सेप्ट पूरा बनाए के बहुत पूरा बढ़िया लागला तार ଆଞ୍ଚଳଟା आंचल ବ୍ଲାଉଜ ରେ ବି ୱାର୍କ ଆସେ ବ୍ଲାଉଜ ରେ ୱାର୍କ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସପ୍ତା ବି ଆସେ ହଁ सप्ताह भी धड़ी रे सप्ताह আছে ସପ୍ତା ବି ଅଛି गोटे यूनिक साड़ी टे फर्स्ट टाइम देखबार मिला देखो एंता बढ़िया साड़ी आपण मन तांको दुकान घिनी पारबे एतर प्राइसिंग ना कना रहबा ଏଟା 10000 ଟଙ୍କା ଅଛି 10000 टंका रे देखो आपण मन घिनी पारबे देखो केते बढ़िया कलरफुल आ केते शाइनिंग आउजे तार पर देखमा ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଦେଖମା बढ़िया कलर रे अछि देखो केते बढ़िया शाइनिंग आउजे कॉटन साड़ी रे देखो केते बढ़िया क्वालिटी माछा धड़ी रे देखो इटा आ धड़ी कम में काम करे ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ବି ये ब्लाउज पीस वार्क भी अछि देखो इटा आंचल एटा देखो ब्लाउज रे भी वार्क भी अछि ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗବା कलर भी यूनिक कलर टे है ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ଅଛି कलर रे अछि बढ़िया लागु जे भी मात्र 7400 रे अछि केते बढ़िया साड़ी देखो ब्लाउज पीस वार्क थे मात्र 7400 रे बेला देखो बहुत बढ़िया क्वालिटी रो साड़ी आपण मन पाई पारबे तांको दुकान रो ଦେଖୁନ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ରେ ବ୍ଲୁ ବର୍ଡର ऑरेंज कलर रे ब्लू बॉर्डर ତଲେ ବୋଇତ ଡିଜାଇନ ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ମାନେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳ ବି ବୋଇତ ଡିଜାଇନ ରେ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ବି ୱାର୍କ ହେଇକି ब्लाउज रे वर्क हबा आ बॉडी सारा देखो रोज गुलाब फूल अछि ବହୁତ ସୁନ୍ଦର बॉर्डर रे भी माने ब्लाउज रो बॉर्डर रे भी बोइतर काम बोइतर काम ମ୍ୟାଚ କରି କରି ବନା ହଉଛି ସବୁ केते बढ़िया लागु छी देखो आपण मन घिनी पारबे तांको दुकान देखो एटा दिया 10 इंची बोलु जन देखो 10 इंची बॉर्डर वाला गुलाब फूल डिजाइन देखो ना ଏଟା 8900 ଟଙ୍କା ପଡିବ 8900 टंका रे ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଆସିବା ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବାକି ବୋଇତ ଡିଜାଇନ ଟା ବॉर्डर ରେ ଅଛି ई साड़ी रो भी यानी बहुत ट्रेंड चली जेटा बहुत लोग पसंद साड़ी माने ट्रेंडिंग साड़ी बना जे सब देखाउ देखो बहुत पसंद ब्लाउज रे वार्क इथरे कला कलर ने आसबार बेहागर लागि बहुत बढ़िया देखुन जेन मन बिना कला थिलाडा खोजु चन तांको स्पेशली बिहागरिया लागि एटा 9000 टଙ୍କା ଅଛି 9000 टंका देखुन एटा पड़ी जिबा एटा देखुन एटा गुटे देखुन सिंगल बॉर्डर छोट बॉर्डर रे छोट बॉर्डर एटा भी यानी छोट बॉर्डर रो भी डिमांड बढ़ी गला नहीं डिमांड बढ़ी गला न एटा भी ब्लाउज वर्क एटा लाचल एटा ब्लाउज देखुन पूरा घंच काम ହେଇଛି पूरा एटा भी 7400 टଙ୍କା ଅଛି 7400 टंका देखुन केते बढ़िया शाइनिंग बिजनेस मुई कहि देबे जे आमे क्वालिटी साइ कंप्रोमाइज केते बेले नै करू साड़ी रो लंबा केते अछि ए देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर पूरा नापी नापी रखा जे 80 सेंटीमीटर तक ब्लाउज पीस अछि ब्लाउज पीस अछि देखुन टोटल सब साड़ी मन को पूरा देखाउ लेखा भी जे आपण माने जदी आसबे बेले जदी साड़ी में देखबे बेले आपण सब बिना खुली करी भी आपण माने देखि जानि पकाबे एटा केते लेंथ केते कान जे एटा देखुन एटा आंचल एटा ताल ब्लाउज साड़ी आसला पहला चेक करा होजे लंबा मोपा होजे तापरे हमें कस्टमर को देखौ आ बॉडी देखुन केते बढ़िया लागजे सॉफ्ट डिजाइन था करी 6 धड़ी रो अछि केते बढ़िया इधर ब्लाउज रे भी वर्क अछि पूरा घंच काम ହେଇଛି देखो ब्लाउज रे भी वर्क देखुन पूरा डीप वर्क जेंटा तर में देखुन टिके भी जगह गैप ना न बढ़िया लागुजे भी मात्र 8800 टଙ୍କା 8800 टंका देखुन सॉफ्ट थाई करी बहुत बढ़िया कलरफुल ब्लाउज वर्क भी अछि सॉफ्टा माने देखुन क्लियर हे कि क्लियर अछि क्वालिटी रे नो कॉम्प्रोमाइज तांकर दुकान एटा गुटे तांकर ट्रस्टेड दुकान तांकर क्वालिटी रे देखबे जेंसी साड़ी भी देखबे पूरा फाइन क्वालिटी एटा लाचल आ बॉडी रे देखो केते शाइनिंग आउ साड़ी रे देखुन मात्र 6500 मात्र देखुन केते बढ़िया साड़ी 6500 रे देखुन माछा दड़ी वाला देखुन केते बढ़िया दिसु जे आपण माने तांकर दुकान उटा घिनी पारबे एटा देखुन पिंक कलर रे एटा गुटे देखुन पिंक कलर रे अछि 10 इंची बॉर्डर वाला एटा ब्लाउज प्लेन अछि एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन ब्लाउज पीस प्लेन आसबा एटा 7000 टଙ୍କା 7000 टका केते सुंदर काम है देखुन एटा गुटे देखुन एक्सक्लूसिव आज एक्सक्लूसिव भीतर एटा भी गुटे आया देखुन केते बढ़िया देखुन केंदा काम है मयूर काम बॉक्स बॉक्स ହେଇଛି मयूर अछि मयूर रो काम है कानी रे देखुन पूरा कानी रे बहुत सुंदर लागबा आंचल भी हंदा पूरा मयूर रो काम है जे माछो बॉर्डर सिंगल माछो बॉर्डर बहुत बढ़िया लागबा धड़ी बांध थेकरी मात्र 8300 टଙ୍କା 8300 टंका देखुन आपण माने घिनी पारबे देखुन केंदा मयूर रो बॉक्स भीतर काम है पूरा पाटा बाई शाइनिंग आसबा बाटा बाई पूरा शाइनिंग आउचे आइडा गुटे देखुन बिना बजौछन हंदा बढ़िया कलर टिके देखुन क्या कलर जेबे कहि कह बेले भी कहि बहुत शाइनिंग पूरा पाटा फेल मार जिबा हंदा को शाइनिंग आउचे आ बॉडी रे देखुन इडा हला आंचल त फुल बॉडी देखे दम और फुल बॉडी रे देखुन ए धड़ी कम है माछा धड़ी एटा अछि 8400 टଙ୍କା 8400 टंका आ गुटे देखुन बहुत बढ़िया सुंदर लागबा एटा कोणार्क डिजाइन रे अछि तले चार धड़ी ऊपर सिंगल धड़ी ई टाइप रे ना से देखबे आपण हाफ हाफ रे अछि एटा देखुन एटा गुटे अलग टाइप रे कोणार्क मंदिर डिजाइन अछि देखुन तले चारटा धड़ी आ ऊपर देखुन कोणार्क मंदिर डिजाइन अछि ऊपर फिर गुटे धड़ी केते बढ़िया लागै शाइनिंग दिके देखुन साड़ी रो बहुत बढ़िया लागै बहुत फाइन क्वालिटी रो साड़ी एटा हला तार आंचल जबरदस्त दिसु जे
এটা আসবা 8200 টাকা 8200 টঙ্কা মাত্র দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে তাঙ্ক দোকান রো এটা আপন অনলাইন भी মগাই পারবে অনলাइन মগাবার প্রসেস স্ক্রিনশট করুন উপরে দিয়ে নম্বর স্ক্রিনশট পঠাই অ্যাড্রেস পেমেন্ট দেলা বাদ শাড়ি আপন পৌঁছবে আর এটা গুলো দেখুন আজ এটা भी গুড এক্সক্লুসিভ কালেকশন শঙ্খ শাড়ি দেখুন সব নয়া নয়া ডিজাইন র শাড়ি আসছে আজকে পুরা ফ্রেশ আপডেটেড কালেকশন চূড়া ধরি রয়েছে এটা দেখুন 3 লাইন ধরি আছে আর আঁচলে भी হেন্তা শঙ্খ পুরা ম্যাচিং করা হয় দেখুন এটা भी গুড अलग अलग স্টাইলের শঙ্খ মাত্র 7200 কেডে বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 7200 টাকা দেখুন পিঙ্ক রে মেহেন্দি জবরদস্ত কলর কম্বিনেশন র শাড়ি গুটে এডে দেখুন দীপ তলে কলস আছে এটা 10 ইঞ্চি নু বেশি হবে এটা 10 ইঞ্চি নু বেশি হবে এটা 12 ইঞ্চ কো হাজিবা এটা দেখুন দীপ শাড়ি দেখুন এটা भी এটা 7500 7500 টাকার দেখুন বড়িয়া শাড়ি এটা দেখুন লাগু যে কোয়ালিটি এটা ইউনিক ডিজাইন র বর্ডর আছে খালি স্টার আছে স্টার আছে দেখুন আপনার মাছ ধরি সুপারি ধরি দেখিলে এটা দেখুন স্টার ধরি বিটা আসছে এটা হলা আঁচল আর বডি দেখুন সফটা ডিজাইন থাকে দেখুন ধরি আপনার পাখু দেখে দেউছে দেখুন গোটে অলগা হি লাগুছে শাড়িটা মাত্র 7500 দেখুন রামা গ্রিন কলর রে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আপন মানে তাঙ্গ দোকান রে ঘিনি পারবে স্টার সফটা यहाँ দেখুন ট্রেন্ডিং রে চালিতবার স্টার সফটা দেখুন স্টার সফটা তার উপরে ফের পানপতর সফটা আছে দুইটা ফেমাস ডিজাইন দুইটা ভাইরাল ডিজাইন সফটা এটা হলা আঁচল बॉर्डर भी जामू कलर देखो केते बढ़िया रामा ग्रीन रे जामू कलर पूरा कपड़ा क्वालिटी बहुत फाइन होची आ पूरा भरी भरी काम अछि देखो टिके भी जगह गैप ना तार प्राइस का रहबा ये 10000 टका 10000 टका देखो स्टार सप्ताह अपन मन ताको दुकान घिनी पारबे ट्रेडिशनल एटा ट्रेडिशनल आसी गला क्लासिक ट्रेडिशनल मोहुल बेटा देखो माछा बॉर्डर रे अछि एटा ला चल अब बॉडी देखो मोहुल बेटा साड़ी यहां यार दिनादुती मोहुल बेटा सीजन लागी भी जीवानो देखो मोहुल बेटा केंदा जंगल रे मोहुल बेटी आसो ना मोहुल केदा डाला मन को भरी के नौजन जुहारुजन सब पूरा दिया है जे 7900 टका 7900 टका देखो कॉटन वाला मोहुल बेटा साड़ी अपन मन तांको दुकान घिनी पारबे देखो सबटा साड़ी आ कारकार मोहुल बेटा सीजन स्टार्ट हला ना कमेंट रे कहबे एरा ला चल 10200 आ बॉडी रे देखो 10200 टका देखो ट्रिपल सप्ता तो ऊपर गुटे सप्ता तले दुईटा सप्ता एटा हमर भाइराल साड़ी भीतर एटा गुटे देखो भाइराल तांको साड़ी डिजाइन गुटे भीतर नहीं थई पीसे आई जे के एटा भी ऑलरेडी बुकिंग हे जिबा के वीडियो छाडुन सर काली गुटी आ चल लाडी देखो पूरा रोड रास्ता रो सब थे के देखो गां रो पूरा झलक होचे पूरा सीनरी में दिचे आ एटा देखो चौड़े साड़ी केतेरा चौड़े होछन देखो 1000 2000 ऊपर चौड़े हेबे देखो बहुत हेबी बेसी पचकर हेबे देखो बुनकर के बहादुरी आ जेतकी छोट छोट चौड़े मन को एनते बुनबाटा महा मुश्किल है इधर प्राइस 8500 टका ई साड़ीटा भी भाइराल हेतला गोला वीडियो एटा गोला वीडियो रे ई साड़ी भी भाइराल हेतला देखो हाथी पूरा चालते लाउच के बोलबे देखो सामना आडू आसला भाई पूरा दिसुचे केते फिनिशिंग रे बुना है जे एटा भी 3 पीस एस्तिला गुटे पीस अछि न बाकी लागुची एटा लाच और बॉडी देखो एटा तले तो देखो 8500 हाथी तो आला भी दिचे ऊपर देखो हरिणर केते बढ़िया एटा कांसेप्ट वाला साड़ी बने एटा सब एटा बडे देखो बॉडी सारा सॉफ्टा भरभर साड़ी देखो डिजाइनर सप्ता सिंपल सप्ता डिजाइनर सप्ता फिर नवा स्टाइल रो सप्ता देखो मुरसु से मुरसा खाली सप्ता एटा कॉफी कलर रे ब्लू कलर आसबा एटा लाचल आ बॉडी रे देखो डबल बॉर्डर भीतर भी सप्ता आसबा सब सप्ता ही सप्ता है एटा देखो मात्र 10300 तले तीनटा ऊपर जोड़ी नहीं सप्ता 10200 अछि 10200 देखो पाई धड़ी वाला साड़ीटा पिन्ही दिबे बेले पूरा अलगा ही लागबा एटा देखो पूरा जबरदस्त लुक होचे ये कुम्हार साड़ी है क्या एटा कुम्हार साड़ी है ट्रेडिशनल साड़ी एटा भी गुड ट्रेडिशनल साड़ी देखो एटा लाचल आ बॉडी देखो कॉटन साड़ी ऊपर देखो कुम्हार साड़ी आ केते शाइनिंग हो जे पाटो लेवल रो पूरा शाइनिंग हो जे बहुत शाइनिंग करबा कॉटन साड़ी देखो कुम्हार देखो मैट दोहारु जन केते से कुम्हार से चकती से बुनु जन टोटल देखो एटा से मैट के कदौ जन ना बोलन मैट के भी कदौ जन देखो प्रोसेसिंग नु फिनिशिंग आ प्रोडक्ट बार-बार एक सब टोटल दे आइ जे देखो कुम्हार साड़ी केते बना 8500 टका ट्रिपल बॉर्डर रे अछि ट्रिपल बॉर्डर देखो कुम्हार साड़ी आई इथर तो ई डिजाइन टा भाइरल हबा एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखो जीव जंतु अछन देखले कि जना जीवा आंचल भी देखो केंदा उड़ो अलग स्टाइल रो माछ देखे दू पहला बॉडीटा देखो ग्लेज केते आउ जो केतना काम है जे पूरा फाइन अछि का पूरा फाइन और कपड़ा भी माने बहुत पॉलिश আছে आइटा देखो माछ तो अलग माछ एटा से पम्पलेट माछ बाइला होजे हां हेंदा दिसु जे एरा लाचल एरा 7600 टका आ बॉडी देखो 7600 टका देखो केते बढ़िया डिजाइन माछ बॉर्डर रे आसबा जे भी पिनबे फर्स्ट टाइम पिनबे देखो माछ बॉर्डर रे छे बहुत बढ़िया दिसु छे एटा देखो बहुत सुंदर लागबा
এটা গুটে বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন গুটে এই ডিজাইন মানে কাহি নাই দেখিथिबे ডিজাইনর শাড়ি মানে ফার্স্ট টাইম যে বি পিনবে এটা মানে দেখুন এটা ব্লাউজ রে বি কেতে কাম হেজি দেখুন ব্লাউজ রে বি দেখুন হেভি ওয়ার্ক আর यूनिक स्टाइल रो काम हेजी देखुन लहरिया से लहर टाइप रो डिजाइन गुटे होछे लता डिजाइन এটা হলো আঁচল চলটা দেখা না বলছে হাতি আছে হাতি থেকে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগছে আর বডি দেখুন কলর কম্বিনেশন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিছে শাড়িটা দেখুন মাত্র 10000 টাকা 10000 টাকা দেখুন যে বি পিনি দিবে পছলো দেবে কেন আলু বলে শাড়িটা হেভি লুকস র শাড়িটা আমার জাতির শাড়ি এটা দেখুন ভুলিয়া শাড়ি মেহের শাড়ি ये देखो साड़ी माने हमें जन देखु जा ई साड़ी माने केंदे बुना आसी इटा पूरा कांसेप्ट पूरा प्रोसेस दे साड़ी देखु जा सेटा केंदा करी बनू छे पूरा डिटेलिंग इटा माने देखुन से हमर मेहर मानकर मेहनत ता सबु इन जना सबु इति जना टोटली देखुन सबु इन दर्शा है जी साड़ी रे पूरा शाइनिंग बहुत बेसी अछि ई साड़ी माने देखुन पिनि दिबे बेले गुडे अलग लेवल लागवा इटा देखुन फिल्म मारीबा तार सामने रे आडा फिर सॉफ्ट डिजाइन टिके अछि हां तले ऊपर सॉफ्ट डिजाइन दिया है देखुन आंचलटा बढ़िया लछ आंचल भी এটা 8000 টাকা আছে 8000 টাকা মাছা বর্ডর থাকি দেখুন মাছা বর্ডর থাকি দেখুন মেহের শাড়ি এটা ঘর ভিতরে দেখুন শাড়ি কেন্দে বুনা হউছে সবু টোটালি আপন টিকি নিকি দেখুন দেখি পারবে এই শাড়ি রে এটা গুডে গলা ভিডিও রে ভাইরাল এটা গুডে ভাইরাল ডিজাইন হাতি সবাই শাড়ি গ্লেজ বহুত রହୁছে ইদার সামনে আচ্ছা আচ্ছা পাটো भी ফেল মারি যাবে দেখুন কলর भी গুডে ইউনিক লাগুছে কলরটা भी এই গুটে কলর রে আউছে গুটে কলর হি আসুছে নেক্সট টাইম আউটে কলর আসবা এটা দেখুন হাতি 8500 টাকা এটা মা ছুয়া শাড়ি আসবা এটা মা ছুয়া শাড়ি দেখুন আকেনটা দিছু এই শাড়িটা দেখুন উপরে হরিণ তারপরে গাই বাছুরি তারপরে সিংহ তারপরে ছটা জীবর বর্ণনা করাই ছটা জীবর চড়েই মানকটা তারপরে হাতি মানকটা তারপরে আমার মনিষ মানকটা আইতা দেখুন মাছ ধরিটা भी দেখুন কালারফুল আছে কেতে বঢ়িয়া দিছুছে লিকে দেখে দেমা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা মনিষ হাতি চড়েই সিংহ গাই বাছুরি আর হরিণ পুরো মা ও ছুয়া পুরা বর্ণনা করাই দেখুন আমি মা লেখা ছিলা শাড়ি দেখিছিলা এটা দেখুন এটা মাটা জন্মমামুকে দেখাউ জন্মমামুকে ছুয়াকে তার ভুলতো যেটা সবু এন্তা মানে মাটা ছুয়া প্রতি কেতে স্নেহ আছে আর কেন্দা করি সেটাকু আমি ভুলতেই পারমা সে শাড়ি উপরে সেটা বর্ণনা করা হইছে বঢ়িয়া লাগলা কনসেপ্ট শাড়িটা মা শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগি তার প্রাইস কেনা রହୁছে তার প্রাইসটা দেখি দেমা बहुत जबरदस्त साड़ी देखুন মা শাড়ি 11200 টাকা দেখুন ফাইন কোয়ালিটি র মা শাড়ি আউটে দেখো ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আসিবা দেখতে 8000 8000 এটা দেখুন আঁচল ম্যাচ করি করি বনা হইছে সব ব্লাউজ भी আসিবা ব্লাউজ রে भी সেই প্রকার ওয়ার্ক আছে মাত্র 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকা আমি তো খালি আজিকা কটন শাড়ি র সব বড় বড় শাড়িটা আমি দেখো যে কম দাম কে শাড়ি দেখাবা কে আর তাঙ্কর भी कलर माने आसी कलर আছে দেখে দাও তাঙ্কর দোকানে ছোট নু নেগরি বড় নেগরি পাটর भी যে কালেকশন খুঁজবে সব अवेलेबल আছে তাঙ্কর দোকান কে আসি আপন রামাগিরি রে বিহাগরিয়া লাগি নাই পারবে রামাগিরি কলর এটা গুটে দেখুন ये सब मेहंदी कलर আছে ডিজাইন সেম প্রাইস সেম रहबा नहीं हां प्राइस भी सेम আছে 8000 টাকা 8000 টাকা এটা ওটা পিঙ্ক ব্ল্যাক পিঙ্ক ব্ল্যাক দেখুন এটা भी सब सेम रेंज रे डिजाइन सेम আছে প্রাইস भी सेम আছে 8000 টাকা পাই খালি কলর মানে এট সাইড কলর মানে কি ইয়া ছাড়া আসবা তারপর দেখমা পাঁচটা বুহেন দিলে পাঁচটা মানে অলগা অলগা কলর সেম ডিজাইন भी মিলি পারবা সেম ডিজাইন भी মিলি পারবা দেখুন তাঙ্কর দোকানে মোর পছন্দিদা শাড়ি ভিতরে গুটে কদেল গয়র দেখুন কদেল গয়র কলর ভরাই সাগুয়া কলর তারপরে তলে যেন গোস্ট আছে তার তলে হরিণ আর মাছ আছে হরিণ আর মাছ দেখুন আর তার মাছ ধরে শাইনিং দিকে দেখুন পুরো বহুত শাইন আছে আঁচল भी बहुत सुंदर है गिरी আছে কদেল গয়সু কেটা শাইনিং মানে আসুচি পুরা সে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা শাইন কেতে আসুচি কেতে শাইনিং আউজি পুরা শাড়ি মানकर लेवल यानी पूरा केते स्टैंडर्ड हला केते हाई हला देखो केते शाइनिंग होजी बॉडी जड़ी पूरा क्लासिक खिगरी अछि आ बॉडीटा भी बहुत सुंदर अछि 10200 टंका देखुन ना उठोटे अछि এটা গুটে भी দেখুন हाई क्वालिटी रो শাড়ি এটা भी গুটে এটা দেখুন আঁচল এর भी ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে हां ব্লাউজ ওয়ার্ক আসপাইতি রে এর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যা দেখুন বডি রে যেটা তার ম্যাচিং করা হইছে আর বডি সারা দেখুন কিছু না প্রকার আছে এটা 8300 টঙ্কা
डबल बॉर्डर रे अछि शाइनिंग वाला कपड़ा देखुन एटा डबल बॉर्डर रो डबल कलर भी किछि देखमा आप खाली वेट करतो बिहागरिया सीजन आपको जेनटा पसंद आला बतिया जिने सब नुआ नुआ कलेक्शन देखाबा एटा ला देखो नाचल और बॉडी टा देखो डबल बॉर्डर हेले भी कपड़ार क्वालिटी टा केते अछि टेराकोटा डी 6800 माछ धड़ी भी देखुन केते गुडे अलग अलग 6800 टंका 6800 अछि डबल बॉर्डर रो गुडे देखुन जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन रो नवकोठी कॉटन ऊपर हम पाटा ऊपर देखि नवकोठी देखुन कॉटन ऊपर एटा देखुन आचल भी बहुत सुंदर डिजाइन आ बॉडी देखुन केते बढ़िया कलर गुडे अछि नवकोठी रो 8500 टंका रे आपण माने घिनी पारबे ये चौड़ा बॉर्डर रे देखो सफ्टा अछि बॉर्डर रे सफ्टा अछि धड़ी रे सफ्टा काम धड़ी कम रे सफ्टा ब्लाउज भी वर्क ब्लाउज रे भी वर्क आसबा एटा केते बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी में देखुन आज मात्र 6200 मात्र 6200 टका हम गुटे वीडियो रे तो सब पॉसिबल नै से आपण माने तांकर दुकान के आबे बेले आ भी कलेक्शन बहुत सारा अछि एटा तो देखना टिके हाई रेंज रो साड़ी थिला तार पर देखमा हम यानी मीडियम रेंज रो टिके ये 4500 रे 4500 देखुन परभा डिजाइन केते सुंदर काम है देखुन मात्र 4500 टंका रे तारपर 4000 टका रे अछि 4000 टंका रे ए सबुति ब्लाउज पीस माने आसीबा ढला आंचल सबुतिरे ब्लाउज पीस अछि आ बॉडी देखो जेंडा आपण माने पसंद लागु जे स्क्रीनशॉट करून ऊपर दिया नंबर रे स्क्रीनशॉट पठि ऑर्डर करून ये 4400 आसबा 4400 टंका रे आसीबा ऑरेंज कलर रो धड़ी आंचल बहुत बढ़िया पूरा लाइटिंग हरिण आंचल अछि हरिण आंचल আছে बॉडी देखुन टेराकोटा डिजाइन আছে एक से एक डिजाइन देखुन निहारिका मेहर नानी घर दुकान जेंडा कि আছে बरगड़ रो तांकर दुकान रो आपण माने घिनी पारबे एटा देखुन एटा ला बॉडी 3900 एटा आंचल देखुन मात्र 3900 देखुन पूरा नवा डिजाइन गुटे बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन ये 4000 एटा गुटे देखुन 4000 टंका एटा ला देखुन आंचल जेंडा भल लागछ स्क्रीनशॉट नु जल्दी पठौ जेंडा पसंद लागछ नाले स्टॉक आउट हे जाउछे ए वीडियो छाडले मात्र के पहला स्टॉक आउट हे जासी तारपर आपण कहउतबे केंदा नेना से साड़ीडा बोली हेले बोली देखुन जे जल्दी बुकिंग करबा सेही पई परबा साड़ी माने बॉडी टा केते सुंदर लागछ आला देखुन आंचल आ हाईलाइट रे जेन साड़ी तथि से पहला सरी जासी बॉडी देखुन केते बॉडी 4400 टंका एटा रामा ग्रीन कलर रे रामा ग्रीन कलर देखुन केते बढ़िया पूरा सुंदर दिचे ढाला आंचल आ बॉडी रे देखुन क्वालिटी लागु जे पूरा 3900 टंका मात्र तारपर देखमा कॉफी कलर रे अछि मयूर डिजाइन एटा आंचल आ बॉडी देखुन एटा 4500 बिहागरिया लगी एटा माने बहुत डिमांड है से साड़ी माने प्लेन बॉर्डर रे पूरा कपड़ा फाइन आसबा फाइन कपड़ा देखुन एटा से पेपर बॉर्डर रे अछि एटा आंचल और बॉडी देखुन एटा भी 4500 आसबा 4500 क्वालिटी बहुत पूरा बेस्ट बहुत हां बेस्ट क्वालिटी 120 सस्ता रे भी मिलु छै किंतु कपड़ा क्वालिटी तक जानी करी प्राइसिंग ता रहू छै कम दाम रो भी थान माने अछि आपण ना भाबुन कि दाम के बोले आपण जनता रेंज रो खोजबे सब दुकान में तकर अवेलेबल होचे 700 टका नु नेगरी 10000 20000 कॉटन साड़ी जेन रेंज रो खोजबे तकर दुकान मिल जाउचे डेला आंचल एटा बॉडीटा देखुन एटा आसबा 3400 रे देखुन रामा ग्रीन ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन रे बहुत सुंदर लागु एटा भी कपड़ा क्वालिटी पूरा बहुत बढ़िया अछि शाइनिंग केंदा अछि बहुत बढ़िया शाइनिंग आउचे पूरा गुडा यूनिक लागु देखुन पूरा पाटा बाई पूरा गुडा लागु जे एला देखुन आंचल रे सफ्टा कॉफी अछि ने कॉफी कलर आ बॉडीटा कॉफी कलर रे अछि बहुत बढ़िया लागु जे 4000 टंका तार पर देखमा एटा भी गुडे देखुन रामा ग्रीन कलर रे अछि प्लेन माने बॉडी रे बुटी बुटी पड़ी छे हाथी आंचल अछि बॉर्डर भी हाथी अछि आ बॉडी देखुन कि चिंता प्रकार अछि बहुत बढ़िया लागु जेटा 3800 टका 3800 टंका गुडे क्लासिक कलेक्शन एटा भी गुडे देखुन पेपर बॉर्डर देखुन गुडे यूनिक लागु देखुन क्लासिक कलेक्शन गुडे शाइनिंग केते अछि पूरा ग्लेज तो कपड़ा भी जनता अछि तार काम भी जनता अछि पूरा मीटरे नु जह हां आंचल तो पूरा से चांदवा आ गया बा आंचल शाइनिंग एकी अछि जे इधर सामने रे अच्छा पाटो ही फेल मारला देखो बढ़िया लागु 5500 देखो पेपर बॉर्डर देखो कितनी क्वालिटी वाला साड़ी
ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶାଢ଼ୀଟେ তারপরে এটা দেখুন প্লেন এটা বি গোটে পেপর বর্ডর গোটে নয়া কলর কম্বিনেশন রে জবরদস্ত লাগুଛି ଶାଢ଼ୀଟା ହେଲା ଆଞ୍ଚଲ আর বডিরে দেখুন 4000 ଟଙ୍କା 4000 ଟଙ୍କା মাত্র এটা পেপর বর্ডর দেখুন এতে বঢ়িয়া দিশুছে বঢ়িয়া কলর এটা হলো দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন মাত্র 3500 3500 ଟଙ୍କାରେ এই ସବୁତି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ আসবা କେମିତି ପଚରା କହିବାର ନା ପଡେ এটা ବି দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর এটা হলো আঁচল আর হলো তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି যে এটা দাম 3500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 3500 ଟଙ୍କା মাত্র ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେ ଦେବା ଆଜିର ଯେନ୍ ଥମ୍ବନେଲ ରେ ଯେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖମା ତାଠି ବାହାରି ଚଲି କାମ କେତେ ହେଇଛି କେତେ ହେଭି କାମ ଦେଖୁন ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହି ଲାଗୁଛି କେତେ ସାଇନିଂ ବକ୍ସ ଆଉଛି ଟାଇପ ରହିଛି ସବୁଆଡେ border বর্ডার বডি সারা টোটাল বর্ডার আছে এটা হলো আঁচল কেতে কোয়ালিটি লাগুଛି দেখুন আর বডি দেখুন बहुत ही गॉर्जियस लगवा साड़ी पूरा माने इधर सामने रे अच्छा 25 30 হইয়া পাটো भी ফিল মার ফেল মার দেবে দেখুন এটা मात्र 11000 11000 টঙ্কা দেখুন এক সে কালেকশন আজির দেখুন একুরি কলাকার র বাহাদুরি এইটা কেদার গুণাকার র বাহাদুরি ইথিরে জଣା পড়ছি দেখ মানে বডি সারা কেনটা সপ্তাহ কেনতা গুড়ে স্টাইল র সফট আছে দেখুন এটা হলো আঁচল ब्लाउज पीस रे भी सप्ता आसबा ব্লাউজ পিস রে भी সফট আছে দেখুন গলা সর যেনা মাছ রে সপ্তা থিলা এটা অলগা ডিজাইন র সপ্তা আছে ব্লাউজ রে भी সফট ডিজাইন আসবা কেতে কোয়ালিটি দিছু যে শাড়িটা দেখুন পুরা খাস লাগলা শাড়িটা আজির পুরা হাইলাইটেড কালেকশন ভিতর এটা গুটে বডি সারা কাম দেখো শাইনিং भी देख माता बहुत बढ़िया लागला यूनिक स्टाइल रो सप्ता जे भी पिनबे फास्ट टाइम पिनबे देखुन बुनकर के तारीफ लागे जे काम टे करा करा हिचे माने इडे एते पॉलिश আছে যে আমি যদি পেন রে ডট পেন নে কবা কলম রে भी যদি লেখমা দেখি কি কি পলিশ আছে হেড কি পলিশ আছে দেখুন পাতা গুলো দেখে এটা আছে 13200 টাকা 13200 টঙ্কা তারপর দেখমা গুটে এটা भी গুটে কটন শাড়ি গুটে এটা গুটে সম্বলপুরি শাড়ি এটা লাচল আর তার বডি রে দেখুন এটা भी 6200 টাকা 6200 টঙ্কা আসলো তারপর দেখমা আমি তো টিকে হাই রেঞ্জ র শাড়ি দেখলা ইহাं টিকে লো রেঞ্জ র দেখমা বিয়া করে দেয়া থলে বহুত খুশন এটা মানে দেখুন আঁচল দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা 2800 টাকা 2800 টঙ্কা এটা দেখুন 2200 টাকা 2200 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে सब जुड़ा जुड़ा तीनटा चारटा बेले भी मिली এই শাড়ি মানক তিনটা চারটা র স্টক হলে भी মিলিবা দেখুন 2200 টঙ্কা এটা भी গুটে দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে আছে এটা আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 3000 টাকা আছে মাত্র 3000 টঙ্কা এটা भी গুটে দেখুন 2900 টাকা 2900 টাকা রামা গ্রিন কলর গুটে দেখুন ইয়েলো রেড কলর কম্বিনেশন রয়েছে 2900 টঙ্কা এটা भी গুটে দেখুন লাইট কলর 3000 টাকা আছে 3000 টঙ্কা আসি যা এটা भी গুটে দেখুন জবরদস্ত দিশু শাড়িটা গুটে এটা লাচল বিয়া করে লাই দেবালে দেখুন কম দামে কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি 3200 এটা দেখুন চমকু যে পুরা দেখুন এটা সে বড় শাড়ি লেখা পরে চমকু মাত্র 2900 টঙ্কা আর এটা তো দেখুন ডবল বড় সে 4500 শাড়ি লেখা দিছু এটা দেখুন এটা এটা 3200 মাত্র 3200 টঙ্কা দেখুন ডবল বড় দেখুন কেন কোয়ালিটির শাড়ি তারপর দেখমা এটা ওটা भी 3200 রে আছে 3200 এটা भी আসি যা দেখুন জবরদস্ত কোয়ালিটির এটা 3000 3000 টঙ্কা দেখুন এটা এটা মানে আপনাকে খালি আইডিয়া দিয়া হচ্ছে আপন মানে তাঙ্কর দোকান কে আবে বেলে কেতনি কেতে স্টক আছে বহুত কিছু আছে लेकिन আমি ভিডিও রে লিমিটেশন থিছি টাইম র গুটে জহ লম্বা ভিডিও কলে বোর হই যাবে আমি 3000 লিমিটেড টাইম রে দেখাসু আপন যদি আবে বেলে বহুত সারা শাড়ি দেখি পারবে পাটন নো নেকি কটন নেকি জেন্টস শাড়ি খুঁজুছন ড্রেস ম্যাটেরিয়াল নো নেকি সব কিছু अवेलेबल আছে তাঙ্কর দোকান রে 3100 টঙ্কা আপনারা যেতকি জলদি হবা আসুন দোকানে ভিজিট করুন বেলে সব স্টক মানে পাই পারবে এটা 3000 টাকা আছে এটা গুটে দেখুন 3000 টঙ্কা জবরদস্ত কোয়ালিটির রামা গ্রিন কলর ধড়ি আঁচল
700 नु आरंभ करी कॉटन रे 15000 तक पेज में हमर दिया थला लेकिन 700 900 1000 1200 सब रेंज रो पेज में सब रेंज रो मिली जासी ताकर दुकान रे सब स्टॉक अछि अवेलेबल देखुन 3000 टका पान पत्तर डिजाइन रो छै तो आज रो लास्ट कलेक्शन एटा भी 3000 टका अछि 3000 टका हमरा वाले तो बहुत किछि देखे परमा लेकिन वीडियोटा लंबा आइबा लोग बोर ही जसन आ जेन जेन भल भल साड़ी थिले सेटा माने ताकर जाक ना पहुंची पारे से बोली वीडियोटा लंबा ना करा हवा एटा देखुन एटा हला 3000 कहले नै हां एटा 3000 इनना कलेक्शन पूरा ताकर लकर मन को भरी भरी गरि अछि आपन जेन साड़ी घिचबे सेटा ही पसंद लागबा देखुन आ जाडा भी देखुन कम दाम के साड़ी सब प्रकार कलेक्शन अछि पैच वर्क भी कलेक्शन अवेलेबल अछि सब प्रकार कलेक्शन ताकर दुकान में आसी आपन माने घिनी पारबे बहुत किछि हैंगिंग भी अछि देखुन केते बढ़िया बना सब आपन माने आसुन बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी मैंने घिनवा लगे चाहन बिहार करिया स्पेशल बेले ताको दुकान के आसिक आसुन बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी ताको दुकान घिनी घिनी पारबे जेन जेन साड़ी देखाला यानी आपन यदि ऑनलाइन मंगावा ले चाहन स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर दिया नंबर रे स्क्रीनशॉट पठे करी आपन एड्रेस पेमेंट देला पर साड़ीटा पठाबा जेन माने भी दुकान के आवा ले चाहन ताको एड्रेस डाला बरगड़ आ आपन माने आसुन आ जल्दी घिना देखा करूँ तो आज वीडियो आपन को केदा लागला कमेंट रे कोन जदि भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह चैनल सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।